Hi guys and welcome back! 그저 그렇게 흘러가는 하루가 때론 덜컥 두려워 뭐라도 해야 했지 어디쯤인지 너는 내게 물었고 난 답을 하지 못했어 그토록 바래왔던 순간이 지금인지도 모른 채 그대여 나를 있는 그대로 사랑해주면 안 돼 그렇게 나를 바라봐주면 난 충분해 그걸로 충분해 Enough, 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 enough 그대로 Nag-vlog ko. Asa to si Jenny? Sa mana oy, lahi na be. Ano ya? Mag-relax ka karon. Mag-relapse lang ko. Ako Milak tay! Milak tay! Milak! Dili man na si Jenny. Kada mura lagag na sa movie lugar. Sige na sa movie. Magtiniil na to. Isus mura mga abat. 충분해 천천히 때로는 흘러가다 그렇게 시간을 둔 채로 말없이 바라봤지 어디쯤인지 넌 Idagan ni. Look at my absent. 그걸로 충분해 천천히 Kita ba rin nasa content lang. 흘러가다 그렇게 시간을 둔 채로 말없이 바라봤지 어디쯤인지 너는 내게 물었고 난 답을 하지 못했어 그토록 바래왔던 순간이 지금인지도 모른 채 그대여 나를 있는 그대로 Movie Lord. 사랑해주면 안 돼 그렇게 나를 O dagan na kay ga picnic. Tuntuon man. 충분해 그걸로 충분해 Enough, 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 enough 그대로 그렇게 Enough, 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 enough 그걸로 충분해 라리라 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 그걸로 충분해 그저 그렇게 흘러가는 하루가 때론 덜컥 두려워 뭐라도 해야 했지 어디쯤인지 너는 내게 물었고 난 답을 하지 못했어 Cheers. 그토록 바래
What can you say? What can you say? What can you say? Sige, ready. Sige, go. Mag-exchange gift na ta. Una kay ihatag na to ka Zay atong gift. For Zay. Sorry. For Zay. For Missy. Yay! From Jenny. For Menessi. Barbie. Hey! For Jenny Lita. Jenny Lita Rosalita. Yes. Okay, first kay unboxing. Dungan ta unboxing tanan si among anak. Kani si Zay, si Missy ug si Jenny Lita. Yan. Yay! Unboxing. Sige, go guys. Pili gani si Menessi ug Jumbo. Hot. Big is nice. Yes. Oh. Sige na, nag-open na mi. Unboxing. Ano kayang naman ito? Wide awake. Bakit natin guys? First na ako open kay Jenny. First lang kayo. That's it. Dayon day. Random ra kay na kung ibukan nila ng mga Jumbo ni kan Jumbo. Jumbo. Unsa kay ko sa ni? Sige, kani ka Jenny ka kinsa ni? Kazay yang i-open. Blue is my favorite color. You buy me Jenny. Okay, ako ko na mag-clip. Hello! Something random gini ay. Okay, nice Jen, nice. Gani. Guys, kala ko panglugot guys. Kay kabal na mag si Jenny nga wala ko ligo-ligo. Ipalitan na gid ko ni scrap guys. Maligo na gid ko. Hey, crochet. Kani. Ay yes. Na nakasudlanan. Baso biya ako sudlanan sa mga lapis guys. Zonrox. Nice combo. Nice. Gisi ano na. Yes. Okay, so mauna yung sa Jenny ako na Love letter guys! Finally, I can receive a love letter. Char! Ang sa love letter sa inyo pamayak ko. Uy, nakoy baso! Kato ba rin yung kalintangan guys? Isudlan ako sa pangkit. Hindi kayo parang mahulog na yan. Baboy chocolate. Tapos kasi life break! Aluit din ako ni Kita actually sa tayo pagkalitan. Love letter. Masagara kayo. Wala na, lagi diri akong kanta. Kuan man ako tayo ka na. Mga makao tayo. Guys! Naman to ako ah. Ganun. Matching maligo na rin kayo. Uy guys, napa? Yay! Orange. Susan tayo. Let's go. Hello po, nanakoy pang sabi. Hala, makakita na ko sa kumbog mo. Hala, nice kay ang clothes. Uy. Fruit, makita na ko sa mga kumpanin. Makita na na ko ang nakiki sa brain. Makita na nako akong karapatan. Alo. Yes. Thank you, Jenny Lita. Tulit pa lang crochet guys. Order na mo ni Zay. Crochet. Handmade siya. Bangag guys, nakabangag-bangag. Uy! Zunrok! Zunrok! Order na mag-zone Kaya pupunta yung inyo. Kompleto. Zunrok! Og scrap. O sarong
kay Ani. Sunrok subscribe. Yeah. Bigger shade. Oh, so cute na. Color blue. Order na mo ni Zay, guys. Ay, extra nice. Thank you. Yeah. Be night. Nangayabo, di ay ba? Ako na nag-arrange yun. Nangayabo. Yes. Wala kong unbox na na. Wala ko nag-ikwa. Ay, nag-inla kay naanay gayon mo. Tingalan Tingala na na lang tao na in-love na ni si Jenny kang kuwan. Ako, sa kamundo ha, my love mo. Galing. Napagani ko yung love letter sa inyo. Grabe na gyud na. Nara, akong mga deal. Yeah, kape. Random love letter. Ilak ka, uy. Wala ko. Dili Dili. lagi taga-apilo na Wala, isa ka kartulina, bi. Di apilo nag-snack kay para wala magbasa mo ay magkaon. Wala, isa ka kartulina. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wala. Charan. Grabe ka. Wala. Ang mga tumbler ng lagpot na. Oh my God. Love letter na ko niya. Application to be Job application ni guys. job application Kung next magpasa level. mong application, inani kataas dapat. Kung manguyab mo, dapat pare sa kuha. Dili gyud pag magpasa mong job application, dapat inani kataas. Para makita gyud inyong worthiness. Para makita gid mo makita gid niya imong effort. Yes. Yes. Di kay Kung manguyab. karapat dapat baka sa iyo. Uy, job application ko karapat. Dili ka nag chatan ra gani kag reply. Ay gi-replyan ra gani ka manguyab na day ay ka na musugto na din nimo iyang panguyab. Oh, napakoy kisses guys. Yes, gana na ko. Yes. Di Ang nga BTS din na- ani ba kayo nag Sama na tayo. Muli namin. Yay! Thank you so Manghipos much. Wait namin. for our part 2. Thank you for watching. Thank you for